ان شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لا كوريكسيون دو سيري ديكزارسيس اللي عطيتكم وتخرجوها قبل. اذا قبل ما نبداو هاد لا كوريكسيون ديكزارسيس ديال هاد لاسي هادي غادي نحاولوا باش نلقاو ليهم الحل بواحد الطريقه اللي هي سهله. اذا غادي نستنتجوا هاد الطريقه هادي غير من لي بروبريتي اللي درنا. مثلا هذا مثلا x plus 2 égale 4. Normalement, باش نلقاو la solution ديال هاد l'équation هادي il suffit d'utiliser la méthode, c'est-à-dire il faut regrouper les x à gauche et les chiffres à droite. Et on va faire la même chose dans l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire on retranche tranche 2. Alors l'équation devient x 2 moins 2 c'est 0 égale 4 moins 2. إذا حنا اللي تيهمنا هي هذه وهذه. كيفاش انتقلنا من هاد المعادلة هذه؟ يعني بحال خدينا هاد بلس 2 ديناها للطرف الثاني وغيرنا ليها الإشارة تولي موان 2. يعني هاد المرة أوليو باش نديرو موان 2 هنا موان 2 يكفي أنني ندي العدد للطرف الثاني avec le changement ديال لو سين يعني مع تغيير الإشارة ديالي. طيب إذن هذه هي الأولى بالنسبة للبلوس. نفس الشيء بالنسبة ديال الموان. Un autre exemple, مثلا x moins 5 égale 2. La même chose. Alors c'est x moins 5 égale 2. Normalement ici il faut ajouter 5, la même chose, ici plus 5. Alors l'équation devient 6x moins 5 plus 5 0 égale 2 plus 5. يعني عاوتاني انطلاقا من هذه المعادلة كيفاش حصلنا على هذه بحال تناخدو هذا العدد موان 5 اللي كاين في هذا الكوتي اغوش تنديوه الكوتي ادروات ديال ليكواسيون افيك لو شونجمون ديال لو سين يعني ولات بلس 5. يعني فاش تدي شي عدد من طرف لطرف تنغيرو ليه الاشاره. هذا فيما يخص بلس والموان. Très bien. 3x plus 4 égale 2x plus 9. Donc, c'est 3x. إذا 2x غنجيبو للطرف الثاني avec le changement du signe. نغيرو الإشارة كانت هنا plus وتولي moins égale. Alors, dans l'autre côté il reste 9 plus 4 غنجيبو للطرف الثاني مع 9 حيت عدد غتولي moins 4. Donc, on va faire la simplification. 3x moins 2x c'est x égale 9 plus 4 c'est 5. Donc 5 est la seule solution de cette équation. L'équation 2 تقريبا بحال هادي. إذا supposons 2x plus 3 égale 3x moins 5. Donc c'est 2x, 3x en jouant tous les moins 3x égale, il reste ici moins 5 moins 3. 3 15 plus 3 là j'ai voulu dire moins 3. Donc 2x moins 3x c'est moins x ou moins 1x égale moins 5 moins 3 c'est moins 8. Donc alors pour nous on cherche x mais ici on a moins x, alors il faut éliminer moins 1. Pour éliminer moins 1 il suffit de multiplier l'équation par moins 1. Donc c'est moins x égale moins 8. غادي نضربو في موان 1 وهنا غادي نضربو في موان 1. Donc l'équation devient x égale 8. Donc 8 est la seule solution de cette équation.
Là, on va passer à l'équation 3. Équation 3, c'est 5x. Alors, supposons 5x moins 1 égale 2x plus 4. Donc, 5x moins 2x, il y a 2x en algèbre j'ai retenu moins 2x égale plus 4, c'est 4, moins 1 devient plus 1. Donc, 5x moins 2x, c'est 3x égale 4 plus 1, c'est 5. Donc, alors ici, il faut éliminer 3. Alors, il suffit de diviser par 3. Alors, l'équation devient 3x égale 5. Divise par 3, divise par 3. Donc, simplifié par 3, reste x égale 5 sur 3. Donc, 5 sur 3 et la seule solution de cette équation. L'équation 5. إذا في لاسيري ما غاديش نحاولو نديرو لا سوليسيون ديال كامل لي زيكواسيون حيت بحال حيت راه نفس الطريقة غندير هادوك اللي مختلفين والاخرين راه ممكن تلقاوهم نتوما حيت تكون نفس الطريقة باش كنخرجوهم. إذا غندير دابا ليكواسيون 5 اللي هي 5x. إذا هاد المرة ما غاديش نبقى نكتب سوبوزون دونك إلى آخره، ولكن نتوما خاصكم تكتبوها. أنا باش ما نضيعوش الوقت باش نحاول ندير لا كوريكسيون ديال كلشي في دقة واحدة، غادي نحاول ندير لا كوريكسيون ديريكتومون تاع لي زيكواسيون، وهذيك سوبوزون دونك و لا فراز الاخرانيه ضروري خاصكم تكتبوها. Alors c'est 5x plus 8 égale 0. Alors cette équation devient 5x égale moins 8. 8 plus 8 en deux طرف تولي moins 8. هنا خاصنا نحيدو 5x، يعني خاصنا نديرو لا ديفيزيون باغ، خاصنا نحيدو 5، خاصنا نديرو لا ديفيزيون باغ 5. نديرو الاختزال تبقى x égale moins 8 sur 5. هذا هو لا كوريكسيون. دابا ندوزو ليكواسيون 8. L'équation 8, c'est 5. Alors ici, on a un autre type d'équation qui contient des parenthèses. Moins 3 égale 4x moins 3x moins 8. Alors, بالنسبة لهذا التيب ديال هذه ليزيكواسيون اللي فيهم لي بارونتيز، أول حاجة خاصكم ديروها هي خاصكم تحيدو لي بارونتيز. Il faut supprimer les parenthèses. Mais pour supprimer les parenthèses, il faut faire attention. On a des parenthèses qui commencent par un signe moins, et on a des parenthèses qui commencent par un signe plus. Pour supprimer les parenthèses qui commencent par un signe moins, يعني اللي مسبوقين بناقص بحال مثلا moins a plus b، القاعدة تقول il faut changer le signe de toutes les nombres qui est à l'intérieur des parenthèses. يعني هاد A le signe ديالو في الأول واش تلقاو كانت moins A plus غتولي moins A، هاد B كانت plus غتولي moins B. Mais si on a des parenthèses qui commencent par plus بحال A plus B ou la plus A plus B بحال c'est-à-dire il suffit de supprimer les parenthèses sans faire aucun changement. يعني غتولي هي A plus B بلا ما ندير أي طريقة غتولي هي A plus B. إذا هنا غادي نحاولو في الأول نحيدو بعدا لي بارونتيز، غتولي هي 5. هاد البارونتيز كومونس باغ موان، alors il faut changer le signe, devient moins x plus 3 égale 4x. هنا parenthèse commence par moins, devient moins 3x plus 8. Après on va faire le regroupement, يعني نديرو 5، نديرو les chiffres à droite, les x à gauche.
أنا شنو غادي تبقى موان إكس، إذا تبقى هنا غنجيبو 4 إكس هنا غتولي موان 4 إكس، موان 3 إكس غنجيبو هنا تولي بلوس 3 إكس إيكال. Alors شنو غيبقى هنا تبقى بلوس 8 يعني سي 8. 5 devient ici moins 5, plus 3 devient moins 3. Après, on va faire la simplification. Alors, moins x moins 3x ici, c'est moins 5x plus 3x égale 8 moins 5 ici. 8 moins 5 c'est 3, 3 moins 3 c'est 0. Moins 5x plus 3x, on a ici la somme de deux nombres de signes différents. إلا عندكم مشكل باش تجمعوا هادو يكفي انكم ديروا لا فاكتوريزاسيون بإكس. انا نعملو حنا بإكس. شنو غتبقى لنا؟ تبقى لنا موان 5 بلس 3 إيكال 0. alors moins 5 plus 3 c'est moins 2 devient moins 2x égale 0. إذا نقلبو على x يعني خاصنا نقسمو على moins 2. donc tu dis moins 2x divisé par 0. Alors on va diviser par moins 2. Même chose ici. Alors l'équation devient, on va simplifier par moins 2. X égale 0 sur moins 2 c'est 0. Donc 0 c'est la solution de cette équation. Très bien. غادي نمروا للمعادلة نديرو المعادلة رقم 9. ندير المعادلة رقم 9 اللي عندكم في لاسيري اللي هي 2 plus x moins entre parenthèses 5 plus 2x moins 7 égale 3x plus 7. إذا نفس الشيء. إذا أول حاجة نحيدو الأقواس 2 plus x. Cette parenthèse commence par moins. Alors il faut changer le signe de 5 et de 2x. Devient moins 5, moins 2x, moins 7 égale 3x plus 7. Après on va faire le regroupement. Alors pour les x il reste ici x et moins 2x. 3x غنجيبو لهنا تولي moins 3x égale. هنا شنو غيبقى؟ تبقى 7. عاد غنجيب 2 لهنا غتولي moins 2. moins 5 إلا جبنا لهنا غتولي plus 5. و moins 7 غتولي plus 7. دابا غادي نديرو لا سامبليفيكاسيون. x moins désolé هنا غادي تكون moins 2x moins 2x moins 3x plus x. Très bien. x moins 2x c'est moins x moins 3x égale 7 moins 2 c'est 5. 5 plus 5 c'est 10 plus 7 c'est 17. Moins x moins 3x c'est moins 4x égale 17. هنا باش نلقاو x خاصنا نحيدو موان 4 يعني خاصنا حيت ما بين موان 4 و x راه كاين لا ملتيبليكاسيون. ها هي موان 4x fois x égale 17. Puisqu'on a ici la multiplication, alors il faut faire la division. نقسمو على موان 4. Il y a la division, on a la multiplication. Toujours il faut faire l'inverse. إذا نقسمو على موان 4. Là, tu viens avec moins 4 fois x égale 17. On va diviser ici par moins 4. Moins 4, moins 4. On va faire la simplification. X égale moins 17 divisé par 4. بالنسبة للموان نديرها في التحت مع الدينوميناتور ولا نديرها في الوسط مع النوميراتور ولا au niveau de tri يعني مع الصفر يعني بحال بحال. Donc la solution de cette équation c'est moins 17 sur 4. L'équation devant l'équation numéro 10. Équation numéro 10. Alors c'est 4x plus
plus 3, moins entre parenthèses x plus 1, plus 5, égale 5x plus 7. On va faire la même chose، يعني نفس بالنسبة للمعادلة 8 و 9 وهذه عندهم نفس الطريقة باش كيلقاو لهم الحل. نفس الشيء غنحيدو بعدا لي بارونتيز، moins entre parenthèses, désolé, il faut supprimer normalement les parenthèses, devient moins x, moins 1, plus 5, égale 5x plus 7. Maintenant, on va dire le regroupement, on va dire 4x, donc on a moins x, يعني ها هما لي زانكوني كملت معاهم، كاين moins 4x، كاين moins x هما، وكاين هاد 5x، يعني غنجيب هاد الجهة الأخرى غتولي moins 5x. إذا حنا كملنا مع لي زيكس. دابا on va passer على لي شيفر ولا الأعداد الأرقام. إذا شنو غادي يبقى لنا؟ تبقى لنا 7. عاد غادي نشوف شنو غنجيب عند 7. كاين في لوطخ كوتي كاينة 5 وكاينة moins 1 وكاينة plus 3. إلا جبنا من جهة أخرى غنغيرو ليهم الإشارة بيان سور. إذا plus 3 devient moins 3, moins 1 devient plus 1, plus 5 devient moins 5. On va dire le top 7. 4x moins x, c'est 3x, moins 5x égale 7 moins 3, c'est 4. 4 plus 1, c'est 5, moins 5. Alors 3x moins 5x, c'est moins 2x égale 0. نفس الشيء هنا خاصنا نقسمو على moins 2. إذا غتولي هي moins 2x divisé par moins 2 égale 0 divisé par moins 2. غنختزل moins 2 غتبقى x égale 0 sur moins 2 c'est 0. دابا غادي ندوزو للمعادلة رقم، نديرو رقم 13. نديرو 13 équation numéro 13. C'est 7 entre parenthèses x plus 4 moins 3 entre parenthèses x plus 2 égale x plus 7. ديال هاد l'équation خاصنا نحيدو لي بارونتيز. باش نحيدو هنا لي بارونتيز خاصنا نديرو développement ولا لا distributivité، التوزيعية. إذا 7 fois x c'est 7x plus 7 fois 4 28 moins 3x moins 3 fois plus 2 c'est moins, attention, moins 3 fois 2 c'est moins 6 égale x plus 7. إذن علاش حنا دائما تنحيدو الأقواس؟ باش نعرفو لي تيرم لي هما كوني et لي تيرم لي هما انكوني، باش نديرو الغروبمون. داكشي علاش خاصنا نحيدو لي بارونتيز. دابا غنديرو الغروبمون علاش؟ حيت عرفنا لي زيكس من لي شيفر، ولا تنعرفو دابا لي تيرم كي كوني، تنعرفو لي تيرم لي هما انكوني. مثلا لي تيرم لي هما انكوني هما كاين 7x، كاين موان 3x، وكاين x. هادو خاصنا نطرفهم à gauche. Il faut le regrouper à gauche. Les chiffres ou les nombres هما كاينة 28، كاينة moins 6، كاينة plus 7 ولا plus 28 بحال. هادو غادي ندير le regroupement à droite. إذا شنو غتولي هي 7x، بقانا moins 3x، ولكن x غنجيبها من الطرف الثاني، يعني غنديرو ليها changement de signe، تولي moins x égale هنا غتبقى plus 7 اللي هي 7 plus 28 devient moins 28 moins 6 غتولي plus 6. من بعد غنديرو لا simplification. 7x moins 3x c'est 4x، 4x moins 1 c'est 3x. alors 3x égale، دابا هنا غادي نحاولو باش نحسبو 7 moins 28 plus 6. alors 7 moins 28 c'est 21 moins 21 plus 7.
Alors c'est 3x égale moins 21 plus 6, c'est moins 15. Alors ici, il faut trouver x, mais si on a 3x, alors il faut supprimer, ou il faut éliminer 3. Entre 3x, on a la multiplication. Alors il faut faire la division, c'est-à-dire 3x divisé par 3 égale moins 15 divisé par 3. Donc la valeur de x, c'est moins 5.